Mesdames et messieurs, nous serons ravis de passer ensemble le samedi prochain, 9 février 2019, une merveilleuse soirée en écoutant Madame Yasmina Choukri, technologue en radiodiagnostic et radiothérapie en Belgique. Elle parlera sur la pédiatrie, qui est une branche spécialisée de la médecine qui étudie le développement psychomoteur et physiologique normal de l'enfant, ainsi que toute la pathologie qui a trait maladie infantile, طب الطفل أو طب الأطفال, et le domaine de cette spécialité et ses problématiques scientifiques. Soyez au rendez-vous. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم موضوع طب الأطفال، مجاله الاختصاصي وإشكاليته العلمية. مرحبا بالأستاذة ياسمين شكري في منتدى البحث العلمي والثقافة من أجل إفادتنا في الموضوع. والطفل من بين ركائز بناء المجتمعات، ما يفرض على الجميع الاهتمام به وبالطفولة في جميع الميادين الاجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية والطبية. وبما أن الصحة السليمة للإنسان هي من أهم الجوانب الأهم لنموه وتطوره السليم، حتى يكون الإنسان منتجا وفعالا في وسطه، لا بد من الاطلاع والنبش في الموضوع، اللبنة الأساسية لصناعة أجيال قادمة. وما نتمناه من المشاركين إغناء الموضوع وشعار المجموعة الاستمرار. مرحبا بالأستاذة ياسمين شكري بمداخلتها، فلتتفضل مشكورة. الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لا بيدياتري. أشنا هي لا بيدياتري؟ أشنا هو الغول دان بيدياتر؟ غادي نهضروا إن شاء الله على أشنا هي لا مور فوتال سودان، le syndrome de la mort fœtale soudaine, le SID. غادي نهضروا شويه على لي مالادي الرجيك ولا لي الرجي، وغادي نهضروا ان شاء الله على ليماجري ميديكال في لا بيدياتري. شنو هي ليماجري بيدياتريك؟ اش كنديروا؟ اشنا هما les examens qu'on peut faire pour un enfant, tout en respectant le terme de radioprotection aussi, tout en respectant les doses et la morphologie et la physiologie de l'enfant. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا بعض الاشكاليات اللي كتكون لها علاقه بسيستم دو سانتي ولا الماتيريال، وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو هما لي بروبليم دو مون بوين دو فيو اللي كنواجهوها. Alors, l'âge de l'installation de la tolérance, tout dépend de l'âge de l'enfant. مثلا في le lait إمتى كتكون la tolérance ديال le lait؟ كتكون entre 3 et 6 ans. La tolérance ديال les œufs par exemple كتكون عندنا à 4,7 ans. Les arachides à 6 ans. La tolérance كتكون عندهم à 6 ans. Les poissons et les fruits de mer كتكون من 5 حتى ل 7 ans. Donc اشنا هما اصلا les manifestations premières ديال l'allergie؟ كيفاش كتكون une dermatite atopique، كتكون des troubles digestifs، des vomissements، refus alimentaire، diarrhée، colique، troubles de sommeil، syndrome oral، angio-œdème، كتكون انافيلاكسي. انافيلاكسي هي ديك لا سنسيبيليتي اللي كتكون عند لورغانيزم كونطخ واحد الكومبارتيمون، مثلا لو لي ولا شي حاجه، ديك لا سنسيبيليتي كتسمى الانافيلاكسي. voilà. Donc l'allergie, dès que l'enfant ou le nouveau ou le nourrisson ou l'adolescent présente l'un de ces manifestations, il faut directement consulter un pédiatre. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'imagerie pédiatrique, la radioprotection. Voilà. L'imagerie pédiatrique, هي واحد لا برانش ديال لا pédiatrie.
اللي متخصصة في التصوير ديال والديبيستاج ديال لي مالادي ديال لي maladies infantiles en utilisant des techniques بحال le CT scan يعني بالأشعة السينية les rayons X ou l'imagerie par résonance magnétique l'IRM l'échographie la scintigraphie. Donc voilà, j'ai essayé de résumer le maximum possible. Donc حيت بزاف كاين بزاف ما يتقال في لا pédiatrie بحر هي بحر. Donc j'ai essayé de rassembler quelques petites gouttes et aborder quelques grandes lignes. نتمنى نكون فدتكم بشي حاجة et si vous avez des questions et ou des clarifications ou quelque chose à rajouter c'est avec un grand plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. شكرا سي إبراهيم توفيق. إن شاء الله j'aimerais bien pendant le sujet ou là إن شاء الله من نساليو le sujet ça sera avec plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez quelque chose à ajouter مرحبا. Et voilà. Azul, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Spécialement, j'aimerais bien remercier infiniment Madame Yasmine sur sa prestation, son exposé qui est très riche. Également Monsieur Brahim sur cette initiative qui est très intéressante. Si vous permettez, j'ai une petite remarque par rapport à votre exposé, par rapport également à certaines interventions. S'il vous plaît, si c'est possible de banaliser un peu, parce que, comme vous le savez très bien, et Dieu sait, hein, c'est très bien que la terminologie dans la médecine est compliquée, hein, est complexe. Nous, en tant que des non-spécialistes, on n'a pas suffisamment de bagages, surtout la terminologie c'est très difficile de suivre un exposé avec un langage de la médecine qui est un peu compliqué. Si c'est possible, s'il vous plaît, si c'est possible de banaliser un peu. Merci beaucoup. تحية مجددا شكرا للدكتورة ياسمينة شكري على المعلومات القيمة. عندي واحد الملاحظة في السلوك الغذائي في المجال القروي. أنا عشت ذلك السلوك الغذائي كيتجلى في أن كنا في بلاصة ديال السيريلاك كانوا كيهزوا واحد الخبز ديال الشعير كتعرفيه ربما هي تونيرت ملي كيكرم كيدقوه كيديروا ليه اللوز وشويه د العسل وكيعطيوه لينا ديك الساعه هو باش يكبروا واحد العدد من الاطفال واش هو ما فيه يعني شيء سلبيه على الصحه ديال الطفل ولا مزيان يعني احسن من سيريلاك وحسن من هادشي دابا اللي هو متداول في الاسواق التجاريه في لي غون سيرفاس. وكاين واحد القضيه اخرى كتعلق بالطفل داخل الاسره. حنا كنا صغار وكنا في المجال ديال اللعب كنا كنديروا الالعاب حنا اللي كنا كنصنعوا بزاف ديال الالعاب وكنديروهم كنا كنديروا دوك الفرادة بالقصاب وكنا كنديروا كنلعبوا وكنجسدوا ديك القصبات وديك الديور وديك العلاقات الاجتماعيه. واش هاد ما كتشوفيش استاذه بان هذا الدور ديال هاد اللعب كان مفيد ولا ماشي مفيد من ناحيه ديال لا كرياسيون من ناحيه ديال ان لادابتاسيون ديال الطفل في المجتمع كيساهم في لادابتاسيون اكثر من انه كتعطى ليه لعاب جاهزه في لي طابليت وهادشي اللي كاين دابا اللي العصر ديال الشينوا وداكشي. شنو كيفاش كتشوفي هاد المجال؟ شكرا دكتوره. Alors فيما يخص جهاز المناعة عند الأطفال
كنقولوا مثلا حسن يتزاد الطفل مثلا في 7 شهور ولا يتزاد في 8 شهور. علاش؟ حيت في 7 شهور في الشهر الثامن الطفل كي يديفلوب ديك لومينيتي إلا ديفلوب في الفونتر دو سا مامون. وفاش كيتزاد في هذا الشهر الثامن كيكون بحال قلتي اون كونفوزيون، ما كيكونش يلا كيكون بادي يدير المناعه ديالو دونك وكيكون ابيتوي لداك لونفيرونمون ديال لا مامون، وملي كيخرج كيتلقى مع دوك لي ميكروب ديال برا، وكتكون بحال قلتي اون سيغتين كونفوزيون ما كيكونش حيت يلاه بدا كيديفلوبي المناعه ديالو selon certains critères في الفونتر دو لا مامون. ودوك لي كريتير بحال قلتي تخربقوا ليه ملي خرج هو ملي لا نيسونس. دونك في لا نيسونس بحال قلتي دوك لي كريتير تبدلوا لونفون، دونك كيكون عرضه اكثر للامراض. وعلاش في 7 شهور مثلا الا تزاد البيبي كيكون بلوس ريزيستون؟ علاش؟ حيت ديك الساعه مازال ما بدا كاع داك البروسيسوس ديال ديفلوبمون ايمونيتير مازال ما بداش، حيت كيبدا غير في 8 شهور. في 7 شهور مازال ما بدا، وملي كيخرج ديريكتومون ديك الساعه لهذا لونفيرونمون العادي ديالنا، ملي كيخرج للدنيا ديك الساعه il commence à développer son immunité selon les critères ديال حنايا ديال لي زادولت، بحال ماشي لي زادولت مي بون ديال الهواء ديالنا مع لي ميكروب اللي كاينين هنا مع كل شيء. دونك في المناعه تو سكي ايمونيتي لو لي ماتيرنيل هو اللي كيعاون دابري لي ديرنيير ريشيرش سوات امريكان في l'université ديال سان فرانسيسكو دارت لي ريشيرش sur le lait maternel et elle a trouvé que le lait maternel كيعاون بالنسبه ديال 80% في الديفلوبمون ديال المناعه ديال الطفل. aussi كاينه واحد لا ريشيرش كي لا بروفي aussi عندها تقريبا بلوز او موان لي ميم ريزولتا. كاينه هنايا سي اون بلجيك سي l'université catholique de Louvain اللي حتى هي لا بروفي que les laits maternels aident beaucoup في لو ديفلوبمون immunitaire ديال l'enfant. و لا ريشيرش enfin دارت على des enfants اللي كياخذوا لو لي ماتيرنيل رضاعه، ودارت على لي زونفون اللي كياخذوا لو لي دو لا فارماسي، ولقاو بلي هادوك ديال اللي كياخذوا لي ديال لا فارماسي عرضه بالدوبل 2 فوا بلوس على الاخرين عرضه للخطر، يعني الامراض ولي زاليرجي سورتو لي زاليرجي. هذا فيما يخص المناعه. وكاين المرحله ديال اذا شاهدت حادث سقوط لطفل صغير من اعلى السطح فقام في حينه ولم يصبه بشيء الى الان. دونك الا كان شي واحد مثلا طاح على راسو مثلا وما طرا ليه والو سميتو il est préférable de faire une IRM. علاش؟ حيت كاينين كنشوفوا البيبي ولا لونفون ولا المهم كنشوفوا البيبي ولا لونفون طاح وكيتمشى وعادي، ولكن بعض الخطرات كيكون ما خفيه كان اعظم، يعني كتكون مثلا طرات ليه شي انومالي يقدر الله يحفظ يتعرض une crise d'épilepsie. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي يقدر يتعرض لهم. الوغ pour la prévention غير زعما بحال لا قلتي وقائيا خاص دار une IRM، نمشيو عند بيدياتر باش يعطي اون كونسلطاسيون، باش يدير اون دوموند ديال IRM ديال ايماجري بار ريزونانس ماغنيتيك qui est tout à fait
اوتيل وما فيهاش شي ريسك على الصحه ديال لونفون، ماشي بحال لي سكانير. كدير اي غام سيريبرال، وديك الساعه كنشوفوا مع البيدياتر واش ياك ما كاينه شي انومالي، ياك ما كاينه شي، ياك ما طرات شي حاجه، ياك ما طرات شي مالفورماسيون ولا شي حاجه. المهم باغ تيرم دو بريفونسيون. ولكن كنعرف بانه شحال من واحد ما كيبغيش يديرها فيك لو كو شير، حيت هي غير سا كوت شير. ولكن il vaut mieux consulter d'abord et prévenir d'abord que de rester حتى jusqu'au ما يحصل aggravation ديال la situation. Donc voilà. شكرا أستاذة ياسمينة على هذه سعة الرحب في التفضل ديالك باش الإفادة للناس اللي كاينين في هذه المجموعة. ربما كتختلف التخصصات من تخصص إلى تخصص، يعني ماشي كاملين أطباء، ولكن هناك أطباء نتمنى يلتحقوا بنا إن شاء الله ويغنيوا هذا النقاش. بغيت أنا واحد السؤال، يعني مجموعة من الأسئلة، واخا أنا ماشي متخصص، يعني التعريف ديال الطفل على المستوى الطبي، كيفاش هذا التعريف ديالو، يعني كيفاش كتعرفوا نتوما الطب، الطفل فين شمو يعني المستوى العمري، العمر ديالو، لاج ديالو من امتى حتى لمتى، شنو. بالإضافة إلى ذلك كاينة ملاحظة أخرى، هو التخصص الطبي المرتبط بالطفل ممكن تكون عنده بداية، يعني لابد واحد تكون بغينا واحد نبذة موجزة في الظهور ديال هذا الحقل الطبي، كيفاش ظهر وفين خرج، اش من التخصصات اللي كانت كتداخل فيه. بغينا نعرفوا في النقطة الثالثة أهم التطورات الواقعة في مجاله، يعني التطورات اللي عرفها هذا المجال الطبي بالنسبة للطفل. شكرا لك أستاذ. Alors, si Brahim Toufik, vous avez demandé ce qu'est un enfant. Donc, un enfant, هو واحد l'organisme en cours de développement permanent et de transformation permanente. هذا هو la petite définition اللي كيعطيوها l'enfant. Et enfin la discipline ديال la pédiatrie انقسمت دابا على تنقسمت على شحال من برانش كما قلت في الاوديو بريسيدون. دونك كاينين بزاف ديال لي برانش، كاين نيفرو، كاين توت لي برانش اللي كاينين اللي عند لي زادولت ديال الميديسين كاينين عند لا بيدياتري، عند لي زونفون ماتنا. وشنا هي لا ديسيبلين اللي ولات بزاف كتخدم، اللي ولات بزاف سوا ديزون على مود دابا في لا بيدياتري، هي لا بسيكوبيدياتري، لا بيدوبسيكياتري. دونك هي واحد لا ديسيبلين اللي qui étudie la psychologie de l'enfant ou la sociopédiatrie aussi اللي كتهتم بزاف الريلاسيونيل، tout ce qui est relationnel ديال l'enfant, tout ce qui est lieu familial ديال l'enfant, lieu scolaire, كيفاش كيفكر، كيفاش comment il analyse les choses, comment améliorer donc la façon ديالو ديال analyser les choses, comment améliorer sa façon de comporter, le comportement ديالو كيفاش داير، كيفاش نقدروا نانتراجيو في le comportement ديال les enfants sans faire de mal, sans jouer sur leur psychologie. يعني نديرو ديك harcèlement psychologique، كيفاش كيطرى l'enfant ملي اشنو كيطرى ليه ملي كنديرو ليه داك الharcèlement psychologique، ملي quand on le maltraite. هادشي اللي très récent دابا في la pédiatrie.
هادشي اللي vraiment اللي تقاموا عليه plusieurs recherches ces 3 ou 4 dernières années. Bonsoir tout le monde. Je suis docteur Ashraf Moulay Hichem, je suis urgentiste à l'hôpital, médecin généraliste urgentiste. Je tiens tout d'abord à remercier docteur Yasmina pour son exposé et son exposé très très clair et très riche. Je tiens beaucoup à vous remercier et je tiens aussi à remercier ceux qui ont créé ce groupe parce que on en a besoin vraiment. Et puis, je voulais poser 2 ou 3 questions et avant ça, je voulais clarifier une chose parce qu'au Maroc, le vrai problème, c'est la pénurie du personnel de santé et surtout les médecins. Les médecins, toute spécialité ou toute catégorie confondue. Donc, par exemple, et c'est dans la région de Taroudante, qui est plus grande et plus vaste que la Belgique, je pense, avec plus de 800 000 habitants. Il y a par exemple malheureusement, que 4 pédiatres. 1 dans le secteur privé et 3 à l'hôpital. Donc, pour faire des dépistages, pour faire un suivi dans les normes, je pense que les choses se clarifient là. Et puis, je voulais poser une question. Est-ce pour le syndrome de mort soudaine? Est-ce que vous voulez parler de mort subite? C'est ça, parce que dans le temps, au cours de mes études à la faculté, c'était la mort subite du nouveau-né ou du nourrisson. Et puis, pour le crétinisme, à partir de quel âge on peut diagnostiquer, vraiment on peut parler de crétinisme chez l'enfant? Et ça à partir de l'âge du nourrisson ou un âge plus tardif? Et dernièrement, je voulais la question, qu'est-ce que vous pensez de l'allaitement chez le nourrisson et nouveau-né la nuit? Et merci. Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'ai réécouté toutes les audios du docteur Yasmina Jarqi, que je remercie infiniment. J'ai réécouté les questions des participants, des adhérents de ce groupe. Je remercie donc M. Ibrahim pour son initiative. J'ai une petite question, même si un peu tardif, pour Dr. Chokri Yasmina. Au cours de son exposé sur la définition de la pédiatrie, il a incité les gens à ne pas amener leurs enfants aux généralistes, aux médecins généralistes. Sachant ici que le nombre de médecins pédiatres, comme a dit mon ami Dr Ashraf, ne dépasse guère les 4. J'aimerais bien avoir des éclaircissements sur ce point. Et merci. Salam alaikum. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de poser une question directe à Madame Yasmina sur une sorte de consultation. Dernièrement, Madame Yasmina, si vous permettez, je faisais un enfant de 7 ans. Il y a quelques jours تقريبا هذه ما عرفت كيغزز سنانو بالليل tellement كتسمع داك je sais pas c'est vrai je pensais à consulter un médecin mais si vous pouvez زعما m'orienter merci beaucoup كيغزز سنانو بزاف وكتسمع هذا داك بالليل وكيكون فمو سيري بزاف فاش كيغزز فاش لوغسكو هذا ملي سمع داك هذا ماشي زعما pour voir فاش هذا لقيتو هذا على الفم ديالو السيري وبحال شي حاجه ما عرفتش سي با اسكو ما عرفتش واش عندكم اون اكسبليكاسيون في هذا في لو دومين ديالكم لهذا الفينومين ميرسي بوكو. Alors, monsieur Abou Hassan Zidane, l'enfant il a qui عنده plusieurs explications, mais la plus fréquente
اللي كثيره بزاف هي انه كيتعصب الاعصاب. لا نيرفوزيتي ملي كيكون الدري معصب شويه ولا كيشوف شي واحد في لا فامي كيكون معصب ديما، الوغ كيكون عنده ديك التغزيز في السنان سورتو لا نوي. الوغ لا بلوبار ديال لي ميدسان كيقولوا لك بانه سي تو افي نورمال، مي غادي يمشي مع الوقت. مي الا كان كثير بزاف ميم لا جورني وكل خطره كيديرها يفو الي كونسلتي ان نورو بيدياتر. ولكن محالش واش كاين كما قال دكتور هشام، محالش واش كاينين، حيت كاينين غير 4 بيدياتر في تالودانت، دونك في لا ريجيون ديال تالودانت. دونك كيفو كمان يشوف ان رونديفو مع بيدياتر الا كان كيديرها ديما 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 ديما. مي الا كانت غير لا نوي فرانشمون جو فوا با لو ريسك، ما عرفتش، ما بانش لي انا شي حاجه ريسكي، حيت كاينين دي زونفون كيديروها بالليل اي ملي كيكبروا سواء كيبقاو بها كومان تيك بحال واحد العاده ولا كيحيدوها. الا كان كيدير هذيك الساعه ديما ديما كل مره، ولا الا كيتعصب ويديرها او ميم طون، لا يفو كونسلتي، يفو فوار ان ميدسان ان بيدياتر والله يشافيه. شكرا جزيلا دكتورة ياسمينة. فعلا هو هير بالليل، وفعلا كما قلتي يمكن كيسون ديال انه كيتعصب، لان جيسون الله يسمح لنا داك الصباح هكايا جيسون الصباح فاش في ديك الليله فاش غزز بزاف وهذا في الصباح، كان غادي ليكول المدرسه وترونسبور كيتسنى، المهم كنت انا بوحدي غنلبسو الحوايج هادي وعصبني شويه وتقلقت عليه، غوت عليه مزيان نيت، غوت عليه ابارامون يمكن دو توت فاسون. لا انا في اكادير ما عرفتش، جو في فواغ نشوف الا كان قلتي لي سي جو مو رابيل تري بيان نورو ياك نورو بيدياتر، نشوف ان شاء الله الا كاين هنا، نشوف ديالي ان شاء الله ونشوف. شكرا بزاف دكتوره ياسمينه، سمح لنا بزاف على هاد لي كيسيون، سمح لنا بزاف، شكرا بزاف. كلير دونك عندنا بزاف ديال لي تكنيك في ليماجري ميديكال بيدياتريك qui peut aider et a un rôle déjà très très important. On ne peut pas diagnostiquer une maladie à 100% son imagerie. Donc voilà, ça a un rôle très très important. ولكن l'échéance هي أن l'enfant est très très fragile. Donc في l'imagerie pédiatrique عندنا واحد الكريتير هو très très important, il faut le respecter. Donc c'est le critère de la dose. La dose administrée عند l'adulte ماشي هي la dose administrée عند l'enfant، ماشي هي la dose administrée chez le nourrisson، ماشي هي la dose administrée chez l'adolescent. Donc ما حدنا كنهبطوا في لاج، ما حدنا كنهبطوا، ما حدنا كنقصوا في لا دوز. واصلا عندنا واحد البرانسيب هو utiliser l'imagerie médicale si vraiment ما قادينش si on peut vraiment pas trancher. Il a une confusion entre plusieurs maladies مثلا ما عرفناش واش مشابهين دي maladies وما عرفناش نترونشيو شكون فيهم. Donc on utilise l'imagerie pédiatrique ماشي حيت هنايا كاين واحد البروبليم، enfin ماشي غير هنايا حتى في المغرب je l'ai remarqué, c'est que les médecins une fois كيمرض l'enfant directement il lui prescrit un scanner alors que c'est très très dangereux un scanner pour un enfant. Un scanner ولا une radio ديال poumon مثلا ولا alors que مثلا يقدر هذا الميدسان يعرف ديك المالادي directement à l'aide des symptômes ولا دوك les réactions اللي كيدير l'enfant. ماشي forcément خاصنا l'imagerie. je suis pas contre ملي يكون عندنا واحد الكا مستعصي ويكون vraiment ما عرفناش شنو كاين، là on doit utiliser l'imagerie médicale. Et même dans l'imagerie médicale خاصنا نشوفوا اش من examen qui est vraiment compatible ou là qui va pas présenter un risque
l'enfant ماشي غادي نتريتيو l'enfant d'une maladie et qu'il attrape un cancer ou là une autre maladie. Donc aussi l'imagerie médicale, il faut savoir quel examen prescrire, surtout pour les enfants et les nourrissons. مثلا un scanner l'enfant, il faut pas le faire souvent, genre un scanner ou deux pendant toute pendant toute son âge d'enfance, proprement dit, de moins de 18 ans, c'est largement suffisant. Il a كان عنده شي حاجة ماشي هي هذيك. Donc مثلا un enfant s'il tombe malade وما عرفناش شنو كاينين بزاف ديال لي زيكزامان اون ايماجري اللي يقدروا يعطيونا لو ريزولتا مثلا كان سكانير ولا كون راديو نورمال تعطينا الميم ريزولتا سون بريزونتي اوكان ريسك à l'enfant. مثلا l'échographie حيت عندنا غير دي زوند ultrasonores donc il y a pas de risque pour l'enfant. كاينين l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM à l'aide d'un champ magnétique on peut savoir شنو هي la maladie et ce qui est vraiment conseillé عند les enfants c'est ça. حيت l'échographie c'est vrai que حتى هي كتكون عندها des limites mais en IRM il y a rien à dire et personnellement je préfère 1000 fois faire une IRM que faire à chaque fois des scanners. Voilà, donc en imagerie médicale, il faut respecter le terme de la radioprotection. حيت أصلا هاد la radioprotection يعني هاد la limite هاد لا ليميت اللي كنعطيو لونفون ما خصش يدوزها باش ما يكونوش عنده complication par après ولا dans son âge adulte. Donc vers genre vers 10-20 ans s'il développe là un truc un cancer ou enfin un cancer ou d'autres maladies. Donc la radioprotection est très 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 importante, je le souligne très très bien pour les enfants en imagerie médicale. Donc limiter vraiment la dose et si vraiment il faut faire un scanner, il faut faire un scanner pédiatrique. Donc il faut vraiment diminuer les doses jusqu'au minimum possible pour avoir juste une image assez lisible. Donc il faut pas chercher qui m'a كنقولو midi à 14h. Et ce que je veux aussi signaler que dans la radioprotection, parmi les principes de la radioprotection, c'est justifier l'examen. Donc, un médecin, quand il prescrit un scanner ou une IRM pour l'enfant, il faut dire pourquoi et s'il est vraiment, est-ce qu'il a vraiment besoin de cet examen ou pas. Comme ça, on limite les doses délivrées à l'enfant. Donc voilà, c'est un petit résumé pour tout ce qui concerne l'imagerie pédiatrique. Voilà. Après نقدروا ندوزوا الإشكاليات اللي كيطرحوا لينا في هذا الدومين. Enfin, je sais pas trop enfin شنو هما بزاف الإشكاليات اللي كاينين عندنا c'est surtout c'est pas mon domaine mais bon الإشكاليات اللي كيطرحوا عندنا في المغرب ولكن أنا ce que j'ai remarqué que في المغرب يعني ما كايناش واحد la recherche scientifique assez approfondie في la pédiatrie في la science ديال la pédiatrie surtout حيت في المغرب كنتبعوا بزاف la France alors que c'est pas le même climat déjà c'est pas les mêmes facteurs اللي عندنا في المغرب. les facteurs اللي عندنا في المغرب ماشي هما les facteurs اللي كاينين في la France par exemple. Mais voilà, donc il faut tout ce qui est vaccination et tout. خاص مازال الخدمة في la recherche scientifique ديال les maladies infantiles et la prévention. خاص الماتيريال بزاف. Donc في les centres hospitaliers في المغرب donc عندنا يلا كنشوفوا في طنجة ولا طنجة والرباط وكازا وفاس يلا فيهم des centres un petit peu
شوية plus développé que les autres, mais par exemple, عندنا في سوس في أكادير ولا ما كاينش un centre pédiatrique ديال soit la recherche ولا أصلا un centre carrément ديال tout ce qui est pédiatrique avec toutes les disciplines في la pédiatrie. Ça aussi c'est un point faible اللي عندنا في سوس. Et voilà, et وكاين واحد entre parenthèses, tout ce qui est vaccination, كاينين اللي كيبغيو يديروا la vaccination, كاينين اللي ما كيبغيوش. Ça dépend de la mentalité, ça dépend de القناعات ديال كل واحد. Et aussi انايا كنشوف بلي كاين واحد البروبليم aussi ديال la surveillance. La surveillance عند les la surveillance pédiatrique ما كايناش بزاف. Ni enfin d'après moi ce que j'ai vu là في les centres hospitaliers مثلا j'ai eu l'occasion de travailler à Hassan II à l'hôpital Hassan II, donc j'ai pas vu vraiment واحد la surveillance ديال le nouveau-né ou la dial nourrisson, la femme enceinte فاش تجي quand elle accouche elle a pas vraiment son nouveau-né ما عندهاش ديك la surveillance ديال la température ما عندهاش بزاف يلا à peine كيديروه une fois par jour et encore la température ما كيديروش le poids chaque jour enfin il faut vraiment يشوفوا من هاد genre les autorités وداكشي يشوفوا من هاد في هاد الكوان هذا حيت c'est très très important ou après on se retrouve avec des adolescents ou des adultes après اللي كيكونوا عندهم des malformations alors que فاش كانوا صغار كانوا غادي يحيدوا داكشي d'une manière très très simple ou avec pas beaucoup de frais si on parle financièrement aussi. Donc voilà. أنا هادشي اللي كنشوف donc إلا عندكم des questions مرحبا et si vous avez aussi des clarifications ولا عندكم ما تضيفوا ولا ما توضحوا لي حتى أنا نيت c'est avec un grand plaisir. Donc voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur Yasmina. Nous sommes ravis de vous rencontrer ici dans ce groupe. Et je veux intervenir moi aussi. Et mon intervention sera sous forme de questions. J'ai 3 questions à vous poser, docteur Yasmina. Et aussi à tout le monde ici. La première question concerne la nourriture chez l'enfant, l'alimentation. Est-ce que ces aliments qui deviennent de plus en plus artificiels consistent à un certain danger pour l'enfant, étant donné que l'enfant est en cours de construire son système immunitaire? La deuxième question concerne le vaccin, oui, les vaccins que met le ministère de la Santé au Maroc à la disposition des enfants marocains. Et beaucoup de gens se posent la question concernant ces vaccins que met le ministère de la Santé à la disposition des enfants marocains en ce qui concerne l'efficacité de ces vaccins et le contenu aussi de ces vaccins. Car même si ces enfants sont vaccinés contre certaines maladies, on les voit souvent souffrant de ces maladies. Ma troisième question concerne des maladies qui sont ici au Maroc, ou bien qu'on trouve ici au Maroc, mais auxquelles nous ne savons pas
s'ils sont, ou bien nous ne savons pas, s'il y a d'autres appellations, bien des appellations, des équivalents au français, et ça veut dire en Europe et en France, ou bien dans certains pays du monde. Ça veut dire il y a des maladies infantiles qu'on ne connaît pas l'appellation au français. Est-ce que cela infecte uniquement ces enfants marocains ou bien elles existent aussi en Europe? Exemple, une maladie qu'on connaît ici au Maroc qui s'appelle Chemmen. Et dans notre région ici, à Sousse, on l'appelle Ikdi. Dont les symptômes sont des vomissements chez l'enfant, et l'enfant arrive à une certaine épilepsie. Sa température arrive jusqu'à 40-41 degrés. Il peut être mortel. Il y a d'autres symptômes. Et je dis, est-ce que ces maladies existent aussi en Europe? Mais sinon, pourquoi nous les trouvons ici au Maroc? Puisque par exemple, il est connu chez nous que ça a relation avec les mauvaises odeurs. Hein. Et merci docteur, merci à tout le monde. نشكر الدكتورة ياسمينة على المعطيات القيمة اللي عطاتها لنا. عندي واحد السؤال ديال السي سعيد اللي متعلق بالتغذية، وفي نفس الوقت غنطرح واحد السؤال فيما يتعلق بالنطق. كاين مشاكل كثيرة في النطق بالنسبة للأطفال. شنو هي الوسائل ديال المعالجة اللي هي قبلية، اللي هي قبل ما يدخل المدرسة، لأن ملي كيدخل ليكول كيكونوا مشاكل في مردودية الطفل وفي التعلم، وبالتالي كيخلق مشاكل كثيرة بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة حتى للطفل في المراحل المتقدمة في التعليم ديالو وفي الجودة ديال العطاء ديالو. وشكرا، ونتمنى لك أستاذة العطاء والتألق، واسمح لنا بزاف على هذا الإزعاج في هذا، لأننا عرفنا بأنك كاين جوج مشاغل، ولكن اسمح لنا بزاف، هذا الشيء للضرورات. وشكرا أستاذة. Je m'excuse بعدا pour le retard. Alors غادي نبدا la question الأخرانية اللي هي la maladie بحال les maladies qui existent au Maroc واش كاينين هنا ولا لا. Alors que عندنا il faut savoir un truc que les maladies حتى هما كيتبدلوا tout en dépend ديال الكليما ديال البيي. مثلا في بلجيك ولا لي بيي دو نور كاينه مثلا واحد لا مالادي كتسمى سكليروزون بلاك اللي هي التصلب اللويحي اللي كتقيس لي جون من 12 حتى ل 50 سنه. كتسبب في واحد الشلل رباعي، وهي سبيسيال ديال لي بيي دو نور كتلقاها في المغرب ولكن قليله بزاف، الوغ كو هنا كاينه بزاف. علاش؟ حيت هنايا كاين البرد، ما كاينش الشمس، ما كاينش فيتامين دي، نرجعنا النقص في الفيتامين دي. بحال هاد المرض ديال الشمان كاينه بزاف في المغرب، وهنايا صراحه ما عمرني شفتها هنايا. دونك حيت في المغرب عاوتاني كاينه لا بلوبار ديال لي ديال لي ريجيون في المغرب كاينه الحراره بزاف، كاينه لا بولوسيون، كاين شحال من عوامل اللي كتساعد باش تكون بحال هاد لا مالادي. دونك سي فري كو اصلا كاينين لي مالادي اللي كنعرفوا بحال السكر، بحال الهيبرتونسيون، بحال شحال من حاجه اللي كاينين في جميع البلدان، مي الكثافه ديال ديك لا فريكونس ديال ديك لا مالادي كت يفاري سولون لو بيي وسولون الكليما ديال البيي. دونك فوالا. على لا فاكسيناسيون غادي نحاول نبسطها شويه. لا فاكسيناسيون كيفاش دايره اصلا؟ كاين واحد الجزيئه ديال داك الفيروس  هي متكونه من واحد القسم سان، واحد القسم عادي،
ما كيمرضش وواحد القسم كيمرض. حنا كنجبدو ديك الجزيئة كنحيدو منها داك لو جين اللي كيمرض وكنانجكتيوها للêtre humain. l'être humain كيشوف ديك الجزيئة يديفلوب واحد ليمونيتي واحد المناعة كونتر هذيك الجزيئة. ومن بعد فاش كيجي الفيروس اللي كيحمل داك العنصر المريض كيقضي عليه. الوغ لا رياكسيون ديال الكور هيومان فيزافي الفاكسيناسيون لا فاكسان يفاري. يقدر واحد ندير ليه فاكسان ما غاديش يشد فيه، يعني غادي يفا ديفلوبي لا مالادي ديريكتومون، يقدر يشد فيه يقدر. واصلا لي فاكسان كاينين كيصدقوا كما كنقولوا، كاين ما كيصدقوش، حيت مثلا لا ريشيرش سيانتيفيك ديما كتبدل، ديما لي فاكسان كيتبدلوا. وكنقولوا مثلا هاد الفاكسان خدمنا به واحد 20 طون ولا 30 طون، ابخي لقاو بلي انه ما صالحش، دونك لقاو واحد الحاجه جديده دونك كيحيدوه كيديروا واحد اخر. دونك الفاكسان كاين اللي مع هاد الفاكسان يعني كيديروا، كاين اللي كونتر. وهذا كيستيون ديال القناعه. انا بالنسبه ليا قناعه شخصيه، يقدر الانسان يدير الفاكسان كم يقدر ما يديروش. دو توت فاصون غير حنا فاش كنديروه كنقولوا بانه او موان درنا واحد لو جيست بور بريفنير لا مالادي، باش ما توصلناش ديك لا مالادي. دونك فوالا هادشي فيما يخص لا فاكسيناسيون. نتمنى نكون كلير وجاوبت على لا كيستيون. اي لا نوتريسيون ديال لي زونفون، دابا لي ريشيرش scientifique, soit en Amérique, surtout l'Amérique du Nord, ou soit en Europe, ولات كتمشي بزاف في الطون فيغ تو سكي بيو، يعني الماكله ديال الدار. حيت دابا مع هادشي اللي ارتيفيسيال، مثلا كنشوفوا هنايا لي زونفون كياكلوا مثلا الكورن فليكس كيلوكس، داكشي مع الصباح مع الحليب وفيه السكر، فيه بزاف ديال السكريات. لاحظنا بان لي زونفون ولاو بزاف اجيتي، ولات فيهم الحركه بزاف، ولات فيهم كما كنقولوا الدساره بزاف. دونك هذا ناتج عن الماكله. كناكلوا السكريات كيعطيوهم سكريات بزاف في الفطور. وكنلاحظوا بانه عند ماشي غير اصلا لي زونفون، حتى شي لي زادولت، واحد لا نوتريسيون سان كتعني واحد بحال قلتي اون بريفونسيون كونتر سي لي مالادي. حيت مثلا دوك اللي كيفطروا بشي حاجه صحيحه كما كنقولوا زيت العود وداكشي صحيح وبيو، ماشي ما فيهش لي بيستيسيد، مثلا النعناع وداكشي ما فيهش المبيدات وما فيهش لي زاديتيف اليمونتير وما فيهش دوك لي ماتير كونسيرفاتريس. دونك هادي كتعاون. دونك دابا dernièrement surtout هاد لي 3 dernières années j'ai remarqué que الناس ولاو كيرجعوا لتو سكي بيو، تو سكي في ميزون، الخبز ديال الدار ولينا كنرجعوا للشعير، ولينا كنرجعوا لزيت الزيتون. دونك يا با ميو كو البيو. اصلا دابا حتى لي طوندونس ديال لي ميديكامون دابا ولاو يديفلوب دي ريشيرش سور لي ميديكامون لي ا باز دو بلانت وما يكونش فيهم دي ماتير شيميك. نتمنى نكون جاوبت على تا كيستيون et ونكون clair. Et si vous avez d'autres questions, moi je suis toujours disponible. Et désolée pour encore une fois le retard. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين يوسفي من تارودنت. Je suis arrivé en retard. Yallah, je viens de consulter tous les messages. Je tiens justement à remercier Dr Yasmine. C'est très enrichissant, c'est très intéressant. سي إبراهيم تنميرت، سي إبراهيم توفيق تنميرت في الموضوع هذا. نحتاج سؤال يعني ربما كرا المواضيع زون دغمكاد الجانب الصحي، التوعية الصحية كيصبح ربي زون الطب النساء زون يعني ليجيان، يعني ما يرتبط بالصحة الغذائية
فمطلوب يعني غلان متخصصين دونك هذا السؤال عرف كاين اتفاقين في مشكل ميرسي. Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller chez un enfant? Tout d'abord la courbe de croissance. Donc, on a le poids chaque jour pendant la première semaine après la naissance, la température 2 fois par jour, l'aspect bouffi, l'œdème. Donc, l'enfant اللي كيتزاد كيكون منفخ شوية. Enfin, le nouveau-né كيكون منفخ شوية. Donc, on surveille هذاك l'œdème واش مشى واش بدا كيمشي واش. Donc, la respiration, le cœur, les selles, myconium, اللي كنسميوهم le myconium, اللي كيكونوا noirs. Ou après, dans les 24 heures, normalement, ils doivent transformer, مع le lait maternel, ils doivent transformer de couleur. Donc, on doit surveiller les urines dans les 2 premiers jours. Donc, aussi la couleur, est-ce qu'il est rouge, pâle, jaune, rouge. La cyanose, gris. Cyanose, il y a l'aspect bleuté qui est عند l'enfant, il a mal oxygéné. On surveille l'allaitement maternel, on surveille l'aspect du cordon ombilical, la glycémie, et puis l'administration de la vitamine K et collyre ophtalmique. Après, le dépistage néonatal, après les 3 jours d'alimentation orale. Donc, c'est un dépistage normalement légal, obligatoire en Belgique. Je ne sais pas si في المغرب عندنا واش obligatoire ou là. Donc, le dépistage de maladies métaboliques, hypothyroïdie, la galactosémie congénitale, phénylcétonurie. Et surtout هنايا كيركزوا بزاف على l'hypothyroïdie congénitale حيت هنايا en Belgique il touche 1 sur 3000. Donc c'est une anomalie de formation de la glande thyroïde, c'est une agénésie, hypoplasie ou كتكون soit agénésie ou la hypoplasie ou la ectopie ou le manque d'iode. Donc هاد l'hypothyroïdie كتعطينا un retard psychomoteur, une somnolence, une cardiomégalie. Cardiomégalie هي داك le volume ديال الكور كيكبر. Une constipation, macroglossie. Macroglossie هي l'augmentation du volume de la langue. كتعطينا الgoitre, le crétinisme aussi. اللي هي واحد le retard mental dû à l'insuffisance thyroïdienne. Après غادي نهضر على واحد بين قوسين على la mort fœtale soudaine ou la sudden infant death syndrome SIDS اللي هي la première cause de mortalité entre 1 mois et 1 an de vie. Enfin, d'après les statistiques belges, qu'il y a 25% de mortalité de moins de 1 an. Le pic qui est la mortalité fœtale qui est entre 2 et 4 mois. Donc, ما بين شهرين و 4 شهور ديال l'âge ديال nouveau-né كتكون داك الريسك بزاف ديال هاد la mort fœtale. Alors, عندها les facteurs de risque ديالها شنو هما؟ كاينين بزاف ولكن les plus connus هما les facteurs environnementaux. Donc le tabac. Le tabac في البيريود انتيناتال كتكون 70% ديال la mort fœtale ديال les cas de la mort fœtale avec mère fumeuse كيكون الريسك طالع de 3 à 4 fois qu'une mère normale. Et si le nouveau-né تزاد بواحد le petit poids de naissance donc inférieur. Parfois, on peut accepter jusqu'à 2 kg et demi. ولكن en dessous de 2 kg, c'est un petit poids. En dessous de 2 kg et demi, c'est un petit poids. Donc, normalement, le poids normal ديال nouveau-né, c'est
entre 2,8 kg et 3,2 kg يقدر يتزاد كاينين كيتزادوا حتى ب 4 كيلو مي لا نورمال داكشي اللي كيكون عند لا plupart des nouveau-nés c'est entre 2,8 kg et 3,2 kg. Donc la période période antinatale petit poids. Donc l'un des facteurs de risque aussi كاينين la position ventrale كيكون الريسك طالع بزاف ملي كنحطوا l'enfant على كرشو لو نوفو-né على كرشو وكاين لو ريسك ديال ريغورجيتاسيون ملي كيرد لو نوفو-né وكيكون مثلا في البوزيسيون دورسال ولا راسو طايح بزاف كتكون داك الريسك ديال الفوسينالاسيون اللي كتمشي بحال كما كنقولوا افالي ترافير دونك كيكون عنده الريسك ديال الاسفيكسي ديال الاختناق دونك لا كومبوزيسيون دو كوفان هي ايفيتي الكومبوزيسيون دو كوفان هي ايفيتي الماتلا سوبل كاينين الناس كيحطوا لي زونفون ديالهم على دي ماتلا سوبل و اون فوا كيدير ان بتي موفمون كيخشي راسو في ديك الماتلا سوبل صافي ما كيقدرش مازال يتنفس سكي بروفوك لا مور فيتال سودان il faut éviter trop de peluche utiliser une laiterie spécifique une laiterie normale pas de coussin وكاين لو ريسك aussi ديال داك البيد شيرين هو المراه ملي لا مامون ملي كتنعس حدا سون نوفو-né حدا سون بيبي ما كتعرفش بالليل كتنعس كيتخنق لو بيبي اي دونك سي اون مور فوتال كاينين كوميم 12% ديال البيد شيرين هنايا بعض الخطرات كت a des trucs catastrophiques le bed sharing provoque des trucs catastrophiques 12% parfois ديال 12% ديال les morts fœtales se donnent en Belgique c'est dû au bed sharing c'est catastrophique donc كاينين les infections donc les infections les معروفين الكوكلوش donc كاين aussi le reflux gastro-œsophagien les كتكون accident d'inhalation accès de cyanose ou pâleur كتكون bradycardie هي القلب كيضرب بشويه ماشي en dessous de la normale كيكون لابني كيتخنق ما كيقدرش يتنفس دونك كاينه اون مور فوتال الله يحفظ دونك كاينين دي فاكتور بروبر à l'enfant بحال la prématurité ou le petit poids aussi de naissance. Ok, il y a des facteurs génétiques. Alors surtout avec le mariage entre cousins, cousines, entre familles, qui يكون واحد le risque طالع ديال la mort fœtale ou aussi ديال les maladies. Donc faut faire gaffe. Après غادي نشوف la maladie allergique, manifestation digestive et cutanée. C'est une manifestation digestive et cutanée chez les enfants. من les facteurs de risque ديالها إلا كان عندنا un terrain atopique familial بحال كريتير بحال عندهم في لا فامي إلا عندهم لازم ليكزيما الغينيت لا غينيت ألرجيك ولا ألرجي أليمونتير بروفي عند شي واحد من لا فامي دونك كيطلع لو ريسك à 32% إلا كان من لي فرير اي سور إلا كانوا لي فرير اي سور ألرجيك دونك عندنا 32% ديال الريسك دافوار اون ألرجي عند البيبي إلا كان عند لي بارون واحد من لي بارون كيكون عندنا الريسك طالع ب 20% إلا كان عندنا ان دي دو بارون إلا كان عندنا لي دو بارون عندهم الألرجي دونك كيطلع حتى ل 43% ديال لو ريسك d'allergie إلا عندنا مثلا دو بارون عندهم لا ميم ألرجي عندهم ألرجي ديال لا ميم شوز دونك لو ريسك كيطلع حتى ل 72% دونك 72% دونك ما حدنا كنقربوا و ما حد كيقيس لي بارون ولا لي فرير اي سور ما حدنا كنقربوا ما حد الريسك كيطلع الا كان عند لي كوزان ولا سا ان تو بلو با
إلا كان عندنا absence d'antécédent يعني حتى واحد في لا فامي ما عنده حتى شي حاجة كلشي en forme كاين واحد الريسك ديال 12% d'avoir une allergie. Donc les facteurs de risque ديال avoir des allergies كاينين le lait de vache, le lait de soja, les chiens, les chats, le pollen, les antibiotiques, la pollution, le tabac, l'humidité, l'infection respiratoire et aussi des allergies ديال les maternelles. وكاينين عندنا aussi des facteurs protecteurs اللي هما le lait maternel. يعني le lait maternel, il y a des cas qui كيكون فيهم allergiques, des cas d'allergie من le lait maternel. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et كاينين le facteur protecteur, c'est aussi le lait maternel. وكاينين les antioxydants, la fleur colique aussi. Donc عندنا l'âge de l'installation de la tolérance. Salam alaikum, je vous remercie Yasmine, je tiens à remercier tout le monde. J'aimerais parler de deux choses, parce que je n'ai pas compris exactement les effets de la médecine au niveau de microcosme. Donc ça, je ne l'ai pas compris. Parce que, premièrement, j'ai considéré la médecine des adultes et la pédiatrie en général. Ils ont même méthodologie, même traitement, même diagnostic, même technique, même pratique, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, à travers le monde, on n'a pas encore compris la psychocognitive chez l'enfant. Donc, pourquoi? Parce que on n'a pas encore compris que un enfant, ou bien un être humain, ou bien un être vivant, mais surtout ici un être humain, est un ensemble de communication des réseaux, la communication interorganique, la communication cellulaire, la communication à travers entre les centres nerveux, etc. Ma question, c'est que, est-ce que cette imagerie médicale, quoi qu'il soit son type et sa marque et son amélioration, est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes sur les cellules, voire les molécules et les atomes, les protons, les photons, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes là-dessus? Ce qui fait, il peut changer les chromosomes. Donc, vous voyez, parce que l'imagerie, il peut toucher le médical, il peut toucher au côté nucléaire chez l'homme. Une autre question, j'ajouterai ce qu'a dit monsieur le docteur Hicham, que voilà, nous sommes à la province de Tarodonte, et malgré que les statistiques nous montrent qu'il y a peu de morts-nés, mais les diagnostics des maladies n'affichent que des handicapés à l'âge de 14 ans, à l'âge des adultes. On voit plusieurs gens qui font dialyse, diabète, etc. Bon, on ne sait pas parce que même le côté médical et sanitaire au niveau des écoles, au niveau scolaire, il se limite seulement sur des règles d'hygiène primordiales et simples, ordinaires. Et merci. Alors pour la clarification pour Khali Zakaria, donc l'enfant aslan les années avant le 18e siècle, enfin c'est considéré comme un adulte, donc les mêmes critères, les mêmes modes de traitement, les mêmes techniques et tout ça. Mais après, surtout le 20e siècle, ça fait l'enfant considéré comme un être vivant à part, plus ou moins, à l'adulte avec ses propres techniques, sa propre psychologie,
Donc, il est traité à part. Alors, en ce qui concerne l'imagerie pédiatrique, d'après comme j'ai cité dans l'audio, elle a vraiment un effet très très néfaste sur les bébés et sur les enfants jusqu'à l'âge adulte, vu que leur corps et leur organisme est en cours de croissance en permanence. Donc, le fait de faire trop d'imagerie, par exemple trop de scanners, trop de radiographie, ça engendre Allah yahfad, des développements de cancer par après, genre les 10 années qui suivent ou les 5 années qui suivent, surtout la leucémie, donc le cancer ديال الدم. Le fait أنه l'enfant يدير بزاف ديال les radios, même pour des maladies حتى إلا كانوا عنده des maladies مثلا مزمنة ولا maladies assez graves, le fait de ne pas limiter l'imagerie, ça aggrave encore plus la situation. Donc, il faut vraiment veiller à limiter la dose délivrée aux enfants en imagerie médicale. C'est pour ça qu'on suggère tout le temps des solutions alternatives qui donnent même parfois des meilleurs résultats que le scanner, par exemple, ou que la radiographie. Comme j'ai cité, il y a l'imagerie par résonance magnétique, il y a l'échographie. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux qu'une échographie ou qu'une imagerie par résonance magnétique, IRM, qui donne un meilleur résultat, des diagnostics assez clair et assez précis qu'un scanner. C'est vrai que le scanner aussi, il a son rôle, mais il faut limiter. Il faut limiter tout ce qui est rayon X. Ça engendre des cancers, ça fait des mutations pour les descendances, les descendances en famille. Donc, il faut vraiment être strict dans ce côté-là. Les mutations, il y a des tafarat, des malformations, même أصلاً le bébé ولا ملي كيكون الفœtus في le ventre de sa maman كان أصلاً l'imagerie أصلاً interdite pour une femme enceinte. علاش حيت كاينه le risque de malformation ou le risque de développement de cancer, surtout la leucémie. Donc voilà, l'imagerie, c'est vrai que كتعاون في le diagnostic, elle a un rôle principal في le diagnostic ديال les maladies, ولكن il faut vraiment savoir comment utiliser cette imagerie, comment minimiser les doses délivrées. Il faut limiter le nombre des examens faits. Et si on veille sur ça, franchement, déjà, ici, même en Europe, il y a ce problème-là de radioprotection parce que au côté financier aussi, حيت هنايا par exemple les cliniques ou les hôpitaux كيدخلوا بزاف من l'imagerie, كيدخلوا بزاف من les examens ديال الراديو. Donc كيطلبوا بزاف ديال les radios ديال l'imagerie ولاحظنا في les 10 dernières années طلع النسبة ديال les cancers عند les enfants, عند les adultes وعند دوك les jeunes, surtout les jeunes. ولاو عندنا des cancers, ولاو عندنا كونسير ديال الدم لوسيمي، ولا عندنا كونسير ديال البروستات فواحد لاج تري تري بريكوس. الوغ كو مثلا الكونسير ديال البروستات ما كيجي بعد الخطرات حتى لاج فريمون افونس، ان اج افونسي كيكون حتى ل 60 70 سنه. الوغ لاحظنا دي كونسير دو بروستات جاو قبل في لاج جون، في ان اج جون ديال 40 ans ou 30 ans. Et voilà. Et donc l'imagerie, c'est vrai qu'il y a مهمة بزاف، ولكن il faut être strict et il faut bien la gérer.